একজন নাবালক ছেলে বা মেয়ের ক্ষেত্রে নামাজ পড়া, ৫ ওয়াক্তের নামাজ পড়া যে ফরজ, সেটা কত বছর থেকে শুরু হয়? ৭ বছর না ১০ বছর? देखें, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशाद फरमाया, बच्चा 7 बरस का हो जाए तो उसको नमाज का हुक्म दो, और 10 बरस का हो जाए तो मार कर नमाज पढ़ाओ। जब बच्चे के बारे में, जो अभी बालिग भी नहीं हुआ, बाप को मुकल्लफ बनाया गया कि वो नमाज का हुक्म दे और सख्ती करे, तो फिर ज़ौजा तो बालिगा है और मर्द की एक तरह से महकूमा है, तो इसको इसके लिए भी सख्ती करना वाजिब होगी। कुरान में अल्लाह वाज़ेह फरमाता है, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़न नहनु नरज़ुक़ुक। अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दे और ख़ुद भी उस पर साबित कदम रहे। हम तुमसे रिस्क का सवाल नहीं करते, रिस्क तो हम तुम्हें अता फरमाएंगे। इसका मतलब है कि सख्ती तो करनी होगी। जब सख्ती क्या कि डंडा उठा के मारें? नहीं, मैं कहता हूँ ये नहीं करना चाहिए। मार पीट से कभी कोई नमाजी नहीं बनेगा। अगर वो डर के कर भी लेगी, शौहर बाहर होगा, नमाज़ें नहीं पढ़ेगी। सबसे पहला तरीक़ा होता है जहन साजी करना। एक अच्छा सा माहौल बनाएं, किसी अच्छी आलिमा से उनका रब्ता रखें ताकि वो जहनी तौर पर उनको तैयार करें और नमाज़ें बनाएं। और अगर नहीं पढ़ती फिर थोड़ा सा नाराज़गी का इजहार करें, कभी थोड़े दिन के लिए मेके छोड़ कर आ जाएं। इस तरह प्यार मोहब्बत से, थोड़ी सी नरमी सख्ती से माइल करें। अल्लाह ताला अमल करें। এই ভিডিও থেকে আমরা জানলাম যে ছেলে বা মেয়ের বয়স যখন ৭, তখন থেকে তাকে কিন্তু নামাজের নিয়ম কানুন, মসজিদে নিয়ে আসা, নিয়ে যাওয়া, কোরআন শেখানো, এই সব ব্যাপারগুলো তাকে শেখাতে হয় একজন বাচ্চাকে। কে শেখাবে? তার পিতা বা মাতা। এবং তারা নিজেও কিন্তু নামাজ পড়বে। একটা পরিবারে যখন পিতা এবং তার স্ত্রী, তার পরিবারের সদস্যরা, বড়রা নামাজ পড়ে, তো ছোটরা কিন্তু দেখে দেখে শিখে যায়। তো অবশ্যই বড়দের সাথে ছোটদেরকেও নামাজটা পড়তে হবে। এখন কথা হচ্ছে, বয়স ৭ থেকে তাকে শেখানো দরকার। যখন তার বয়স ১০ পূর্ণ হয়ে যায়, তখন কিন্তু তাকে নামাজ পড়াটা সেই বাচ্চার বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। বাবা তখন একটু জোর দেখিয়ে, অর্থাৎ মেরে না, তাকে একটু বুঝিয়ে, তার উপরে রাগ করে, তাই কিন্তু নামাজের জন্য মসজিদে নিয়ে যেতে হবে। এবং বাবাকেও কিন্তু সঠিকভাবে তার নিজস্ব নামাজকে আদায় করতে হবে।